Teman-teman, HP aku canggih nih. Wow. Aku juga. Kalian pengen HP-nya canggih kayak Devilan Reva? Makanya like dan subscribe video ini ya. Kayak gitu mah gampang. Bisa kayak gini gak? Canggih tuh. Mau tahu caranya gak? Gini nih caranya nih. Nah, caranya kalian like video ini, subscribe, terus pencet yang ada di kanan. Gunakan audio ini. Jadi deh, tuh kan. Canggih kan?